अब कोई आदमी अपने बेटे की शादी करना चाहता है, अब वो उसकी माँ से कहता है इसके लिए कोई लड़की तलाश करो। अब वो जाती है, शादियों में जाती है, मुख्तलिफ खानदान के मुख्तलिफ घरों में जाती है लड़कियां देखने के लिए कि अपनी बहू लाने के लिए कौन सी लड़की अच्छी है। अब एक लड़की उसको मालूम पता चलती है कि फला खानदान जो शरीफ खानदान है उसकी बेटी है, उनकी बेटी है, खूबसूरत है, मालदार है, माँ बाप उसके मालदार है, शरीफ लोग हैं, बड़ी सिफात उसकी मालूम होती है। लेकिन आखिर में पता चलता है कि इन सारी सिफात के साथ साथ एक कमी उसके अंदर है कि वो अकल से दीवानी है, पागल। खूबसूरत भी है, मालदार भी है और जनाब शरीफ घराने की है, सारी सिफात कबूलियत वाली है। लेकिन जब ये सिफत पता चलती है कि वो अकल से दीवानी है, अब कोई से शादी करने के लिए तैयार होगा? कोई भी तैयार नहीं होगा। सारी सिफात उसकी एक तरफ रह गई, इस सिफत की वजह से कोई उससे शादी नहीं करेगा। বলছে একজনের ছেলে আছে যে সে বালেগ হয়েছে, জওয়ান হয়ে গেছে, তাকে বিবাহ করাইতে চায়। তো তার বাপ তার মাকে বলে যে ছেলে, আমাদের ছেলের জন্য মেয়ে দেখো। তো তার মা বিভিন্ন ঘরে কোনো যায়, মেয়ে দেখে, তালাশ করে কোন মেয়ে আমার ছেলের জন্য উপযুক্ত, এরকম তালাশ করতে থাকে। তালাশ করতে করতে এক মেয়ে পাইছে যে তার খানদান খুব ভালো, বংশ ভালো, মা বাবের বংশ খুব ভালো, পয়সাও আছে, মা বাবের তার কাছে পয়সাও আছে, মেয়েও সুন্দরী, সবকিছু আছে, সব গুণ আছে, সব সিফাত আছে। কিন্তু একটা অসুবিধা আছে কি, যে সে তার দিমাগ খারাপ, সে পাগল। তো বলছে তার মা বাবাও বলছে বংশ ভালো, বংশ, পয়সাও আছে, মেয়েও খুবসুরত সুন্দরী, সবকিছু থাকা সত্ত্বেও বলছে এই ছেলে এই মেয়েকে বিবাহ করবে। এরকম মানুষের গুণ দেখে। सबसे पहली सिफत जो है वो ईमान की है। अपने ईमान पर मेहनत करनी है, अपने यकीन को बनाना है, और ये सबसे बुनियादी सिफत है, सबसे बुनियादी सिफत है जिसकी तरफ आज हमारी तवज्जो कम है तो सही, अपने ईमान को बनाने की जिक्र तो होती है लेकिन कम होती। हालांकि ये सबसे पहली बुनियाद है, सबसे पहली चीज है। ईमान मजबूत है तो सारे अमाल जानदार हैं, ईमान कमजोर है सारे अमाल कमजोर। ईमान मजबूत, नमाज मजबूत, ईमान मजबूत, जिक्र मजबूत, ईमान मजबूत, कुरान पाक की तिलावत मजबूत, ईमान मजबूत, अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह से मांगना, ये हर अमल में कुव्वत आएगी अगर ईमान मजबूत। তো সবচেয়ে প্রথম যে গুণ মানুষের আনতে হবে, নিজের মধ্যে হাসিল করতে হবে, যে গুণটা হচ্ছে ইমানের গুণ। আর বলছে এটাই আসল, এটাই ইমানের গুণ, এটা আসল গুণ, এটাই সবচেয়ে আগে 1 নাম্বার হাসিল করতে হবে। বলছে এটার জন্য এখন মানুষ আমাদের মধ্যে এটাতে তওয়াজ্জু নাই, এটা ধ্যান নাই, যদিও থাকে অল্প। আসল হলো ইমান, আসল সিফাত, আসল গুণ 1 নম্বরে এটা হাসিল করতে। ইমান যার মজবুত হবে আর শক্তিশালী ইমান, তো বলছে সমস্ত আমাল তার শক্তিশালী হবে আর মজবুত হবে। ইমান যদি কমজোর হয়, দুর্বল হয়, তো সব আমলের ভিতরে দুর্বলতা হবে, কমজোর হবে। যেরকম ইমান তার মজবুত শক্তিশালী, বলছে নামাজের মধ্যে তার শক্তি আসবে, নামাজের ভিতরে মজবুত হবে, তার জিকিরও মজবুত হবে। ইমান কমজোর, বলছে তার জিকিরও কমজোর হবে। এরকম ইমান তার মজবুত, বলছে কোরআনের তেলাওয়াতের ভিতরে মজবুতি আসবে। বলছে ইমান কমজোর হবে, দুর্বলতা, তো বলছে কোরআনের তেলাওয়াতের ভিতরে কমজোর হবে। এরকম ইমান তার মজবুত, তো বলছে তার দোয়ার মধ্যেও মজবুতি হবে, দিল লাগবে আল্লাহর কাছ থেকে, সে তার মাসাইলকে, তার সমস্যাকে সমাধান করাইতে পারবে, যে ইমান মজবুত। তো বলছে সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে প্রথম যে সিফাতটা গুণ আমাদের হাসিল করতে হবে, এটা হচ্ছে ইমানের গুণ হাসিল করতে। सहाबा ने अपने ईमान पर मेहनत की, ईमान के बनाने में मेहनत की। आप जानते हैं कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का मुकर्रमा में रहे और 10 साल मदीना मुनव्वरा में रहे। मक्का मुकर्रमा के 13 साल में सहाबा किराम के लिए क्या हुक्म था? ईमान लाओ और ईमान की दावत दो, ईमान लाओ, ईमान की दावत दो। इस्लाम के 5 अरकान हैं, कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। तो मक्का मुकर्रमा में पहले सिवाय ईमान लाने और ईमान की दावत देने के अलावा कोई और हुक्म नहीं था अल्लाह पाक का, बस ईमान लाओ, ईमान की दावत दो। नमाज जाके फर्ज हुई 10वें साल में, 9वें साल में, 10वें साल में। रोजा
बाद हज़रात फरमाते हैं कि मक्का मुकर्रमा फर्ज हो गया था, लेकिन तफसील उसकी मदीना मुनव्वरा में आई। ज़कात मदीना मुनव्वरा में फर्ज हुई, और इसी तरह हज आखिर में जाके फर्ज हुआ। तो रोजा वहां फर्ज हुआ, ज़कात वहां फर्ज हुई, हज वहां फर्ज हुआ, और नमाज आखिर में आई मक्का मुकर्रमा आखिरी जिंदगी में। शुरू में सिर्फ और सिर्फ ईमान की मेहनत थी। ईमान इतनी अहम चीज है कि सिखाने वाले हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीखने वाले सहाबा किराम जैसे जानिसार, लेकिन इसके लिए भी 10 साल लगे मेहनत करने पर। आज हम एक चिल्ले भी मेहनत नहीं करते अपने ईमान के बनाने पर। ईमान असल चीज है, इस पर सारे दीन की गाड़ी चलती है, सारे अमाल इस पर चलते हैं। जितना ईमान मजबूत होगा उतने सारे अमाल मजबूत होंगे। আপনারা সবাই জানেন যে সাহাবায়ে কেরাম সবচেয়ে প্রথম যে মেহনত করছেন ইমানের মেহনত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম 13 বছর মক্কায় মেহনত করছেন, 10 বছর মদিনায় ছিলেন। 13 বছর মক্কার ভিতরে বলছে বেশিরভাগ বলছে যে ইসলামের মধ্যে 5টা বড় বড় রকম, ইমান, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত। তো বলছে 9 বছর 10 বছর পর্যন্ত কোন হুকুম আসে না, নামাজের 9-10 বছর পরে আসছে। আর এই 9 বছর পর্যন্ত 10 বছর পর্যন্ত শুধু ইমান নিয়ে আসো, ইমানের দাওয়াত দাও। মক্কি জিন্দেগিতে মক্কার মধ্যে এটাই হুকুম ছিল, ইমান নিয়ে আসো, ইমানের দাওয়াত দাও, ইমান নিয়ে আসো, ইমানের দাওয়াত দাও। বলছে ইমানই আসল জিনিস। আর 9 বছর পরে অথবা 10 বছরের সময় বলছে নামাজের হুকুম আসছে। বাকি রোজা বলছে রোজা আছে কিছু তো মক্কার মধ্যে ফরজ হয়েছে, বাকি তাফসিলি, এটা তাফসিল পুরা মদিনা মুনাওয়ারে। এরপরে যাকাত মদিনা মুনাওয়ারায় ফরজ হয়েছেন, হজ তো সর্বশেষে মদিনা মুনাওয়ারায় ফরজ হয়েছেন। তো বলছে ইসলামের যে রকম যে ঈমান সবচেয়ে বড় ঈমানের বলছে এটা মক্কার ভিতরে মেহনত হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে ইমামুল আম্বিয়া বলছে হুজুর শিখাইতেছেন, আর সাহাবায়ে কেরাম কুরবানি করনে वाले সাহাবা বলছে তারা 9 বছর 10 বছর শুধু ঈমানের মেহনত করছে, ঈমানের উপর। তো বলছে ঈমানই আসল। যখন ঈমান মজবুত হবে বলছে সমস্ত আমলের ভিতর মজবুতি আসবে, আর যখন ঈমান কমজোর হবে বলছে সমস্ত আমলের ভিতর কমজোরি আসবে। তো ঈমানের মেহনত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাহাবাদের করাইছে। और इतनी मेहनत फरमाई साहबा ने अपने ईमान को बनाने पर, काफिर उनको मार रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, सख्त से सख्त अजियत पहुंचा रहे हैं, और वो क्या फरमा रहे हैं? अहद 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 अहद, अल्लाह एक ही है, अल्लाह एक ही है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। वो जो 360 बुतों को अल्लाह खुद अपना माबूद मानने वाले 360 बुत अल्लाह के घर खाना काबा में रखे हुए, उनके सामने ये बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी जुर्रत थी ये कहना कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। अब इससे मार रहे हैं कि वो तुम्हारा अल्लाह कहाँ है, वो तुम्हारी मदद को क्यों नहीं आता, देखो हम तुमको मार रहे हैं, हम तुम्हें तकलीफ बचा रहे हैं, वो तुम्हारा अल्लाह मदद को क्यों नहीं आता। लेकिन सारी तकलीफ बर्दाश्त करते जा रहे हैं और यही जबान से कह रहे हैं कि अल्लाह एक ही है, नफा नुकसान उसी के हाथ में है, कामयाबी नाकामी उसी के हाथ में। ईमान बनाने की मेहनत चलती रही। हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और उनकी वालिदा हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनको काफिर मार रहे हैं, सख्त आज़ाब दे रहे हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजर रहे हैं, क्या इरशाद फरमा रहे हैं? सब्रन आल यासिर इन्न मौइदकुमुल जन्नह, औ कमा क़ाल, ए यासिर के खानदान वालों, ए यासिर के खानदान वालों, सब्र करो, तुमसे जन्नत का वादा है। अब ईमान पर तकलीफ बचाई जा रही है, उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, और जो अल्लाह के रसूल इरशाद माने हैं उस पे 100% यकीन कर रहे हैं। সাহাবায়ে কেরাম এইরকম মেহনত করলেন ঈমানের। মক্কার মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম ঈমানের দাওয়াতে ঈমানের মেহনত করতেছিলেন, আর মুশরিকিনে মক্কা কাফের তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট আযাব দিতেছিলেন, কাউকে মারতেছিলেন, কাউকে বিভিন্ন আযাব, কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম সব সহ্য করতেছিলেন। সাহাবায়ে কেরামকে মারতেছে আর তারা কষ্ট সহ্য করতেছে, আর বলছে আল্লাহ এক, আহাদ আহাদ, আল্লাহ এক, আল্লাহ সবকিছু করেন বলে দাওয়াত দিতেছে। বলছে এই কথা আল্লাহ এক, বলছে মুশরিকদের সামনে যে যারা 360টা পূজা করত, বাইতুল্লাহর মধ্যে 360টা তাদের মূর্তি রাখা আছে, এইগুলা তারা ইবাদত করত, বলছে এটা বহুত বড় কথা ছিল তাদের সামনে। বলছে সাহাবায়ে কেরাম সমস্ত কষ্ট সহ্য করতেছে, মাইর খাইতেছে, আর তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের আযাব দিতেছে, কিন্তু তারা আহাদ আহাদ করতেছে কি আল্লাহ এক, আল্লাহ সবকিছু করেন ওয়ালা, ও সবকিছু তারা সহ্য করতেছিলেন। বলছে আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু আর তার মা সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা বলছে তাদেরকে কাফের আযাব দিতেছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে যাইতেছিলেন,
আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছিলেন যে এসের ঘরওয়ালা তোমরা সবর করো, পরিবার তোমরা সবর করো, তোমাদের সাথে জান্নাতের ওয়াদা আছে। তো বলছে এইরকম সাহাবাই কিরামকে মক্কাওয়ালারা যত কষ্ট দিতেন সব সহ্য করতেন, আর এর মোকাবেলায় বলতে আল্লাহ এক, আল্লাহ সবকিছু করে। তারা বলতো যে আরে তুমি যে আল্লাহকে ডাকতেছো সেই আল্লাহ কেন আসে না, তোমাদের সাহায্য কেন করে না, তোমাদেরকে আযাব থেকে কেন বাঁচায় না? কিন্তু তারপরও তারা এটাই বলতেন যে এক আল্লাহ, আল্লাহ সবকিছু করে, নফা নোকসান, উপকারিতা নোকসান ক্ষতি আল্লাহর হাতে। বলছে এই একই দাওয়াত ছিল তাদের।